Snowing. Guys, it's snowing. Blurred. It's snowing. Snowing. Hold upper. Guys. Grabe. Okay. Dali, dong. Mugawas ta, dong. Mag-picture daw, mami, dong. So, tara guys. Nato sa Winter Wonderland. Ubano na to si Dodong. Guys, napuling ko. Okay, so hi guys. Ginawa yan gusto. Ikaw ha? Wala ko na igo! No! Tugnaw kayo guys. Tugnaw kayo! Ragot kayo para maigot ka. Excited for snow? Yes! Gosh. I wanna build a Hindi snowman. na ako ma-feel akong kamot sa nag-gloves ko. I wanna build a snowman. Okay, try na to. Guys, welcome to a snowy world. Pero sila daddy, oh. Pero sila daddy. Hala na pa yung more snow. Sudah dia mag snowman guys eh. Mga ihi sa iro diha. Ikaw no, ano kay ka? Labay May man ang snow dito. snowball Becky, sige. Wala may snow dito sa ano? No de ay. No de ay ha. I cannot see. Bleh. Wait, what if we roll down to the re? Like, wala man? Damak. Guys, we gotta make a snowman. Kailan? Belly, come on. Wait. Mami Slide. will video you. Slide. Sige, slide. Wait lang, come on, Belly. Big slider. Yeah, sit down. Ayan ka na. Like, Hey, please, Mami. Please, Mami. Hey, Belly. Sit down, David, Mami. Hi guys! Punog snow akong fans guys. Tug na kayo siya guys. I don't recommend po. Tug na kayo guys. Tug na kayo. Tabang. At least aesthetically pleasing siya. Guys, makakita ganyan sa akong ginabuhat guys. Snow ASMR guys. Ang kaman na siya. Guys, diri mi sa CR gipadula guys. Kay basa-basa daw. Pero kung i-compact man imong eyes guys, Look at this ka nang pet. oh, pet, hi pet. Kay kanang di siya ma-melt. Or kanang dugay siya ma-melt, unya gahi na po siya.